mag-share sa akong mga sekreto nako kay maot kay akong algorithm karon kay nag-break ko mga 2 months gikan sa social media. Unya karon tungod ana di na makita akong mga video sa akong mga followers, so bahala na lang mag-share ko ani kay walay magtanaw ani anyways. 13 na akong edad pagsugod sa akong depression sa Pilipinas tungod sa childhood trauma. Kana po ang edad na gusto ko sa akong kaugalingon. So, ang akong gibuhat, nag-carve ko sa date nga kano sa ko gusto mamatay sa kahoy dito sa sulod sa among balay kanang cabinet. Naghimo nilang kanang cabinet na part gyud sa balay dili makuha. So nagwonder ko hangtod karon kung naa pa didto ang date. One time katong batan-on pa ko sa Pilipinas na ako'y dagko kay nga crush sa Davao. Nagbisita mi sa Cebu og gimingaw kog maayo sa akong crush. So ang akong gibuhat. Nagsulod ko sa CR dito sa mall, sa usa ka mall sa Cebu. Og nagsulat ko sa initial sa pangalan sa akong crush. Tapos gi-fold na ko ang papel og gitago na ko dito sa CR. Og nagwonder ko kung napa dito hangtod karon. Sige, more secrets pa kay walay magtanawan ni. Sa una katong bata pa ko sa Pilipinas og magdula-dula ko man sa akong mga baby doll. Gusto ko bana. So akong ginagamit para sa akong bana kanang unlan nga taas kaayo kanang body pillow good. Tapos ipalingkod na ako ang body pillow against sa dingding. Tapos dito ko mag-kiss-kiss sa akong unlan na bana.